Kaham, joto media ani rangsang ni media rongo. Je norok kogin dore norok joto nukana media, social media, print media, joto norok nukana je ani uporo je sini borong gunang Sudi Bormon, elu pisah sini borong gunang Jitin Chaudhary, ane upor je lem tumani illegal tumani, mau tahu kaisa nong bisma joton sekolah. Uilana Cini borong gunang Sudi Bormon, ane upor sangbadik sormelan kaya borok sakaje advisor semuniwo, Dr. Ilalut ni nok ang 7 কোটি rupiah payu. Guys, borong gunang Sudi Bormon ang challenge kayo. Je advisor somni ni nok ang paya সম্পূর্ণ mo tatal সম্পূর্ণ mo মিথ্যা ani bunung kharap khaina bagai se bomuti khai tongo chokram to khai tongo ani je career ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার খামিয়ানি বাগাইছে বেলাই নক মুক্তি কলাই তিনি আনি দুঃখ নাঙ্গো মুক্তি বকলায়ো কাবো কাবো সালটামদা সাং কাপখা তিনি আং তিপ্রা সাঙ্গৈ আং তিনি ও হানি বসাঙ্গৈ ও হানি ভূমিপুত্রঙ্গৈ আং খাইনা মুসুং খাইমিয়া কারণ সুদি বর্মন সঙ্গে খাইমানো কোটি রাং খাইমানো লিগেল ইলিগেল নামে বেনামে খাইমানো जोंखाय खायमिया जों ताङै जोंति प्रासा खायना थांगाय न जोंनिखौ पिसिसा खायना थांगाय न বিভিন্ন মিডিয়া আনি তাকুক মিডিয়া তাকুক আনি ইউটিউবার মিডিয়া তাকুক মিডিয়া সব আনি ওরা খাব্রং হনুকা এই মতই হাইফোন আं দুখনো আনি তাকুক মিডিয়া দङ Ilalut ni nok mo ang paya ang jasai khainai kha search khaikya je Ilalut ni nok 29/1/2024 আগরতলা কনেল চমনি মিডিয়া নেট ni মালিক পার্থ সরকার সে পায়ো রেজিস্টার খাই পার্থ সরকার 60 কোটি টাকা पेट्रोल पंप तंग हुनय जे तेलियामुरा पेट्रोल पंप तंग सामने मंगय बिहिरनि मंगय तेलियामुरा कोनो पेट्रोल पंप करय तेलियामुरा आनि बिहिरनि मंगय कोनो पेट्रोल पंप करय जदि न प्रमाण खायमैया हंकाय सुदीप बाबू जे आनि बिहिरनि मंगय पेट्रोल पंप तंग যদি না পেট্রোল পাম্প যদি তংহাকাই তেলিয়ামুরাও মবা আং চ্যালেঞ্জ খাইও তিনি নিসিমে আং রাজনীতি ইয়াকানা পেট্রোল পাম্প যদি তংহাই তেলিয়ামুরাও আনি বিহিনি যদি না ও পেট্রোল পাম্প যদি না করিয়ার তঙ্গ হংহাকাই নংবো পলিটিক্স ক্যারিয়ার মা ইয়াকানাই নন আং সময় নাই যে এডভাইজার সমুনি পেট্রোল পাম্প তঙ্গ হনই যে আনো tiprasangai ang tiprasa bosangai wahani bosangai nangana ha khuk nangya sak nangya khaimani khuk nangya sak nangya khai samani mono jodin proman khaimi angkai nona ang 48 ঘন্টা সময় রেখা 48 ঘন্টানি বিসিঙ্গ নং মিডিয়ান বসকাং ফাইমা সাপাইনাই 48 ঘন্টানি বিসিঙ্গ নং মাপমা সানপাইনাই 48 ঘন্টানি বিসিঙ্গ সাই পাই angkai nang nijini full sikar khai angkai ang nini bagai manhani kes khainai आंनि बागै मानहानि केस खायनाय खय बेहाला बारिबो पेट्रोल पंप तंगनि सावानि बसानि बुंगुय आनि बसानि बुंगुय खय बेहाला बारि कोनो पेट्रोल पंप करय एकमात्र तिप्रासा बसा जदिनो कोनो चेराय जदिनो माध्यमिक पास खाइजाक तंहाकाय ब অনলাইন এপ্লাই খাইমানো অনলাইন নটারিঙ্গো ওরা কোনো পয়সা বাই ও জায়গায় কোনো করপশন নিয়া যে
ani busa LY mangkha mo ngai LY mangkha just LY mandrop se LY petrol pump khaya ko petrol pump khri ko tabu ga udang no nya saime ko jota ka se singe ko bai ge chaka ba ni petrol pump thangai ang thok daya petrol pump se kring number thok danai petrol pump se kring number thok danai pura tatal mobo pura tatal petrol pump ani kre khoibo petrol pump kre telemro kuno petrol pump kre kuno jaga petrol pump kre jodino phunu ma ka ang tinin simi ang rasunti yakari nai tinin simi ang rasunti yakari nai saka phunu ma ka kre bonai dinoro normal list rai petrol pump list pura khoi district list petrol pump khoi district list khoi district boro petrol pump to boro petrol pump to pura khoi district petrol pump list uro ani bosare bumu kre ani bihini bumu kre list petrol pump kre te ti prasang bo ang belai mo kon mukti klayo khazale takuk te bukusong orang sang ni takuk song o ti prasa do pha klayo ti prasa ka khaimaya ti prasa ka nok tangmaya ti prasa ka hotel tangmaya ti prasa ka kono khaimaya অথচ जोङो हानि बुसा भूमिपुत्र जोङो तैयारनानै फैया विदेशनि फैया ओ हावा चायो ओ हानि बुसा रक नरक वान सुक दिन नरक वान सुकुइनादि वान सुनन कोकसे साओ ओ हानि बुसा रक न आं तिप्रा सांगि दा अपराध खना तिप्रा सा बुसांगि दा आं अपराध खना वान सुकनादि खाजानि ताकते बुबुसो te ani mani kokno ani tiprasa basano belai selang dikha ano selang dikha matlab syarat o hasteni joto tiprasa ni mani kokno bo selang dikha tiprasa kokno bo selang di kok saka norok joto media nukha pro bengai tiprasani kokno bengai chamani norong joto media thantong joto media rong thang ja paru joto tipra hasteni lukurong thani ang ja paru mukti klayo ani tiprasa rong ni bale o tiprasa rong ni kokno pojonto seng sadin kai saimia kokno bukaklo kai saimia bengai jago o tiprasa pusara borong ni karone sudip bormon songnaya chini borong no o sudip bormon cholmi bormon songnaya chini borong no kebagainya hanani bagai o sudip bormon songnaya chini borok pusuk saka kathong noi o sudip bormon naya chini borong ni hotel thong chini borong ni pastala building thong chini petrol pump thong chini restaurant maling thong chini gari gora ni maling thong naya তিনি যদি না থাকে তিনি আনা ব্যক্তিগত কোনো দিনও আক্রমণ খাইগলা ব্যক্তিগত খাইগলা হানি খাজান তাকুতে বহুত বেলাই বাখা দুকো নাগো মখলনি মুক্তি ক্লাইও খাজানি তাকুতে বহুত বেলাই বাখা নাগো আনি তি প্লাসারনি বল তে আনি সম্পত্তি আনি প্রপার্টি বড়নি ফাইনি শুন 25 বছর 30 বছর আং কন্ট্রাক্টর খাইও গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর খাইও गवर्नमेंट लाइसेंस दंग आनी आईटी रिटर्न दंग आनी ओ जगह 30% से ओ जगह 30% से ओ जगह आनी वर्क ऑर्डर दंग जगह प्राय 10-20 कोटी टाका वर्क ऑर्डर दंग जगह वर्क ऑर्डर दंग जगह आनी बैलेंस शीट दंग चार्टार अकाउंट नि गो दंग चार्टार अकाउंट नि आनी बैलेंस शीट दंग ऑडिट रिपोर्ट दंग आनी कोटी टाका नि आनी रोज बैलेंस शीट दंग कोटी टाका नि ऑडिट रिपोर्ट दंग बैलेंस शीट दंग आनी कोटी टाका नि वर्क ऑर्डर दंग आनी वर्क ऑर्डर दंग पूरा वर्क ऑर्डर नंग फुनगान गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर पूरा गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर पूरा 89 सननि 88-89 नि सिमे आं कन्ट्राक्टर खाइफैयो आं तिप्रासा ते कन्ट्राक्टर खाइनो आंगाय मानायनांगौ नरक जतन साइमन निजिनि मानायनांगौ आनि निजिनि जेसीबी को दंमोन जेसीबी आनी निजिनि जेसीबी तो 2000 तो आनी निजिनि जेसीबी 2000 दंमोन
bazar bo tongmani contractor thayo te norong ni bising te ang sao ani মা বাবু তাকু বুকু যত গভর্নমেন্ট সরকারি চাকরি আনি বাবু খায়ো সেন্ট্রালি চাকরি পোস্ট অফিস ডিপার্টমেন্ট খায় আনি বাবু তে আনি আমা খায়ো সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সমাজ শিক্ষা দপ্তর মাস্টার খায়ো আনি মা তে আনি মনাই খায়ো সরকারি কর্মচারী ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী তে আনি বাইসং খায়ো আনি কুমুসং খায়ো গেজেটেড অফিসার মাংসে আনি কুমুসং আনি বাগিনা খায়ো ব্যাংক ম্যানেজার स्टेट बैंक नि मैनेजर ते आं जदि न खायखाय आनि खाय माने आं खायमेया आं खायनायखाय आं खायमेया ते मासो ৬৫,০০০ কেমন ১.৫ বছর কা বছর পাই ৬৫,০০০ বাই ১.৫ বছর পাই ওরা ১১-১২ লক্ষ টাকা পাই ১১-১২ লক্ষ টাকা পাই গাইলে বছরা হাই জায়গাও ৯০,০০০ খাই আং জায়গা পাই মালিয়া দা লেম্বু সরা হাই জায়গা রগ ৯০,০০০ খাই জায়গা পাই মালিয়া দা অলরেডি মো বিল্ডিং কসাম বীরমণি দেবমানি ন কসাম ও ন কসাম নো সে পাইনারি গো মনো রিপেয়ারিং খায়ো কাইসা কাইসা মিডিয়া রক থাঙ্গি ফোনগই দङै খা কোটি হাজার কোটি টাকাनि স্নাম দङ ani je musuk rang rok tongmani musuk tongmani ul lembu sarani nok ৯০,০০০ bai paimani Mufur payment sara ৯০,০০০ khlai ৯০,০০০ bai paimani mo bo bishi bosor bo yaro mo paisona ২৩০০ বীরমণি দেববর্মন থানে পাইও বীরমণি দেববর্মন থানে পাইও বীরমণি দেববর্মন থানে পাইও নক কসাম আগিনে নক তাংজাক বিল্ডিং নক তাংজাক নক কসাম মব রিলেশন সম্পর্ক বাহানো যুগ্ন কম রাং বাইকলাং থাকা বীরমণির বাহানো যুগছে তাকু বুকুক বীরমণির বাহানো যুগছে আনি বুড়ো তাকু বুকুক bini 2 tala building no boklangai thanga kom rang bai a building agino tangjak tabo kicha micha maintenance khaimase already more dolil porcha te ani bai ani burui duita mobile tower phone maso ৬০,০০০ ka mano মাস ৬০,০০০ কাই মানো দুইটা টাওয়ারে ১৪,০০০ মানো ১০ বছর ছাকানি ক ওই এগ্রিমেন্ট পুরো তং আর প্রমাণ নং এগ্রিমেন্ট ওই এগ্রিমেন্ট ইকো টাওয়ার নে এগ্রিমেন্ট ভারতীয় ইনফার্টাল টাওয়ার ভারতীয় ইনফার্টাল টাওয়ার আনি বুড়ই প্লাস আনি টাওয়ার 10 বছর সাকানিছি মো মাস ১৪,০০০ ফাইও প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ফাইও তাবুক রানিং দङ টাওয়ার তাবুক চলি দङ রানিং দङ মাস ৬০,০০০ ১৪,০০০ মানো পুরো মোটামুটি হিসাব থাকায় 10 বছর ১৬ লক্ষর মতো te flat payon saka Delhi wo busake pai 20 lakh pai kya ora botam saka কোটি ni flat pai kya so 20 lakh ka pai kya ko flat register flat pai kya sir of flat payment nang cash by the final loan by ang sanai kaisa sanai flat pai kya orang borani mangka an sangan norok o 20 lakh boran mangka
ओ 20 लाख आं इजिकेल बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड निथाने आं नुन नाखा मो एग्रीमेंट मखाय एग्रीमेंट इजिकेल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर्स बनथाने लुन नाखा 25 लाख नुखा 25 लाख लुन नाखा 25 लाख बिनथाने 25 लाख टाका लुन नाखा और बिल्डिंग पाइनानि बागै 25 लाख लुन नाखा बिल्डर्स निथाने ओ बिल्डर्स काय बरमरा हाताय कतर जेनर ताबुक जे कक तिसाने बरमरा हाताय कतर जे न कतर कतर तिसाय दं हुनसामनि जागानि म बिल्डर्स सब जागा होटल खानाय रिसोर्ट खानाय म ओ बिल्डर्स इजिकल टू बिल्डर्स तांगै दं बबाय कन्ट्राक्ट खा 40% आनि 40% आनि 60% बिनि जे प्रॉफिटिंग मानि वो बिल्डिंग तांग दङ 40% आनि 60% के बिनि वो बिल्डर्स नि बरक जे बिल्डर्स बिनि थाने आंना का 25 लाख नखा 25 लाख लुन ना होय ओ 25 लाख लुन होय दिल्ली नि फ्लैट पाइखा ते 5 लाख दङ सर तमरे आं सानाय ते आनि ते गोबां मा दंखौ सासे सायाखौ आं मारनो आं ओ राजनीतिक खायनानि सिगां आं बिजनेसमेन सि आनि राबार बागान दङ आनि इटबाटा 15 बছर इटबाट 15 बছरनि बागै इटबाटानि मानि आनि बाबुनि जागा आनि दाबरानि जागा 200 कानि सम्पत्ति दङ 200 कानि बर्चा जानाय खेत 200 कानि बाबू आनो बागै रिखा 30 कानि ते आं निजि पाइमो तो तंहो राबार कायजा कुवाई कायजा आनि ते फाराम तंगो वाक फाराम फुंदे आन वाक फाराम तंगो वाक फाराम जारा नरक सर वाक फार्म बज गवा मो आनि कामिवा नरक थांगाय नुगै मानो वाक फाराम कट वाक फाराम बाबू मो तो वाक फाराम जदिनो राजनैतिक जदि खायावै जदि वाक फार्म जदि थाङा काय बছर 10 करोड़ इनकाम खाय आन खायमनो रान 10 कोटी टाका वाक फार्म तंगानि वाक फार्म मो 2023 से आं मंत्री मानु मनि सिगां आं 1988 सिम आं बिजनेस खायफियो आफ्रो जि बिजनेस खायफियो सर अंकाय ते ग्रामीण बैंक नि लुन ना ओय 19 लाख लुन ना खा लुन ना मन कागज न मन फुननाय 19 लाख देखो 19 लाख लुन मान माने कोई तारीख 13 मंगिया कामी ग्रामीण बैंक नि थाने आं 19 लाख ना खाप लुन 18 19 3 12 19 लाख त्रिपुरा ग्रामीण बैंक मंगिया कामी ब्रांच मोर आंना उताम खायका नरक साइमाना न मोर आंना स्टील नि दगा जानला आलमारी मनि दुकान वानी नक कानारिखा मनि लाइसेंस दङ मनि लाइसेंस दं कारि लाइसेंस कारि 19 लाख रां नावै मनि लाइसेंस दं वाक फार्म बो खायमाने तेजपुर थाङै आं तेजपुर आसामनि तेजपुर थाङै आं ट्रेनिं रि फायो आं उजागा फायो थांखाय ओ 90,000 80,000 आं न खायमालिया तिब्रा सांगै मालिया नरं थाने आं तिब्रा सां जत चैनल मीडिया दं थाना जों तिब्रा सांगै मालिया अपराध जों तिब्रा सांगै बरनि बसांगाय तिनि धर्म नगन हे सुराय बिजनेस वाइसन साब्रुम थानि बरनिखाय 10 तला 20 तला बिल्डिं ताङै मानो
হোটেল কত কত তাংমানো গাড়ি 20টা 30টা খাইমানো যতন খাইমানো এয়ারপোর্ট নি সিমিথানি যত জায়গা 5 তলা 6 তলা বিল্ডিং বড়কা খাইমানো চিনি টিপ্রাসা খাইমেয়া চিনি টিপ্রাসা খাইনা থাंगाय न मकल केना खाइजाबो जों ओ हानि बसा टिप्रासा हांगै ओ हानि टिप्रासा बसा हांगै जों माया आबानो बेलाय दुखनांगौ खाजानि ताखौ टेबुकस आं सुदि बर्मन आं सानाय नों जे आंनि ऊपर जे ब्लेम तुमानि नों जे ताताल तुमानि मदति उइद्र खाइदि 48 घन्टा समय रिखानो न मीडिया फाइनिंग बसांगो नों उइद्र खाइदि जदि न उइद्र खाया हगाय 48 घन्टानि परे निनि बुमुगै आं मानहानि केस दिनाय मानहानि केस खाइनाय आं 48 घन्टा न समय रिखा 48 घन्टा समय रिखानो न खाजानि ताखौ बुहुक्स दे जदि न नरक जनि सोंना थाखाय सोंबो सर हाथाय कतनि जेटा ताबो सोशल मीडिया जे नुं माने गोबां को हाथाय कतनि आ बिल्डिंग कनो तिमा कुशन खाजागै तंगो 43 करोड़ रां बाय नुसामारि आजगा कनै बिल्डिंग तांगै तंगो आ रां बरनि ते आ बिल्डिंग तांथानिबो आ थाय मंत्री विकास देबरमा छेगिनाव हने कसे कक आकासै तंगो सर ताम सानाय ब्रतै कायसानि जागानो ते कायसा जागा सगिनि कायसा जागानो ते कायसा जागा सगिनि मिया मन एक बरक ओंगाय जे ओरो बिल्डो जमाते कोनो कर ओरो इजिकल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड मनि मालिक हागाय शर्मिष्ठा देबबर्मा बसानि बुंगा बिमल देबबर्मा बबा आं रेजिस्टार खायजा एग्रीमेंट खायजा ओंगा ओ जागानि मालिक जागा साबनि तामनिया जे आसल जे कागज मालिक बन जागानि मालिक जे कागजनि मालिक बन जागानि मालिक जे रेजिस्टार इखाबना आनि जागानि मालिक तै मो साबो बिनि आनि हिनि तंना आं साइमिया जे आनो रेजिस्टार नाय बन मालिक आनो रेजिस्टार नाय को जागानि मालिक बरमरा जे जागानि मालिक रगनि बुंनाय सर ताबो आरो खरनि खरताम सला बुरै रक सोशल मीडिया फाय का को खाय मुक्ति बे कुंते बे खलाय साइ दंगो बबा गरा सनो मोथां सिदि मंत्री प्रकाशिन जागा सिगिना बायखा आ बरक साबो मखना सर आंगो बर रंनो कयनाय जे काका को उंतमनि जागानि थांमान लेनर डीएम ऑफिस थांमोन एसडीएम ऑफिस थांमोन जे जागानि मालिक तो बरक रेजिस्टार खारि खामले सर जागानि मालिकनि मुं किसे साब जागानि मालिकनि रक बुमुंखा रानी राजश्री देवी शर्मा राणा अमित जंग बहादुर राणा प्रदीप जंग बहादुर राणा संजीत जंग बहादुर रानी राजेश्वरी देवी शर्मा का मो ओ जे तीनजना तमखा मनि बनि बसार जागानि मालिक बरक आनो रेजिस्टार सर मुखि बुबाग्रा बसंनि लाखिया बरक आं खोनामाने बरक बुबाग्रा बसंनि न हनि खोना बुबाग्रा बसं बोलते बरक आगि बिनि फैमिली रक राजानि राजबारी वो बरक राज फैमिली रक बायना फोरोंजाक दङ बरक कर्नेल लेफ्टेनेन्ट रक मते हाय बरक फोरोंजाक दङ ओ बर रक आगरतलन दङ सर अंके जे ओ आशा रुपिनि नै जे ओमहायबो नन सावै दङ जे नों बरफ रखरि सिग्रि सकरा खलायै कुनो डकुमेन्ट कालेक्ट खायो नै आनि ताङै बिन थानो आं कालेक्ट खायनैसो आशा रुपिनिले साबा যারা কামনা ডলা সাববা জায়গা মালিক সে জায়গা রেজিস্ট্রি খাগায় জায়গা মালিক সে জায়গারি খাগায় বড়গলে বড়নি ফাইগাবা সাত বরং ইয়াগোবো তাবো কাগজতং বুমানি মুংতै बुमान मुंखा कमलासरी रुपिनी बरक कागज तो खाइबा डीएम ऑफिस थांगोनो एसडीएम ऑफिस थांगोनो सातजन तंगो बंगदे आसुसंता के परन खरमनि ठेका ताबो पाँचजन तंगो आं नरं बिसिं पैसावो जदि न बर मुसुम जागानि मालिक हगाय हंगा उ बर रखा भाई जागा रेजिस्ट्री माखाबा के बरक की माना मुसुमान बाइते नर दे आपने संगते बेलिंग तंगमने बाबू गाना मुसुपाइते बाबू गानी ऊपर विभिन्न बिसिं पै नरं निजिन साइमा खाना जे आनि ऊपर विभिन्न एंगल ते विभिन्न कौशलते आनो खाइतमान नरक नखना आबानो जतने रांसांनि खाजान ताकते आं नंग जतन रिबेखे जतन ए जागानि मालिक बसारि गनो सर ओ जागा नों बुफुर पाइमनि 10 বছর सिगां आं पाइखा 10 বছর सिगां 10 বছর सिगां आं जागा पाइजा 10 বছর सिगां आं जागा पाइजा रेजिस्टार के फुरुं का रेजिस्टार खाइमैया तांगै सर
borok register khaimia angkai o je jaga kabai kokong tongnai jobor dokol khaitong jagani malika borok দখল খাই দঙছে borok borokni jaga hnai dokol khaitong borok bai kagos kisap goi tomani bagai no register khaimia ang tong tabuk kagos ukiang kha borok ano register ika jagani maliki ko 10 বছর সাকা নাও জায়গা পাই জায়গা স্যার পাইথাগো অহরো কিসা সংনান মচুঙ্গো তে আনি যত রাংসাকনি আনি যে মিডিয়া তাখক বুকুমাং বেলাই মকল মুক্তুই খানিক খাগ মুক্তুই কয়েকদিন ধরে ani mokol mukti klayu o do phano je do phani bagai je samung khaina hin phainai bo borom target khajo noro joton nuko tini chayai ningya oi ani do phani bagai ang khapro moi tongo je kono bipod apod je kono borok phaike bono ang solve kaino horo ani nogo kono time kroi table kroi din kroi tarik kroi je kono haksal জম্পই yang সাব্রম বিলুনিয়া যে সাপনো ফাইতং আনি তিপ্রাসর আমি মালালে ফাইও আনি সব সময় দগা খলগরিও সব সময় দগা খলগরিও যে কোনো জনে সমস্যা তো ফাইকা আং লগে লগে সমস্যা না সমাধান খাইনা নাই যে কোনো আং সমস্যা না সমাধান খাইনা নাই ও তিপ্রাসর দফার ও তিপ্রাসর আং সার নরব কিসা ওয়ান সবদি চিনি বরক খাই जों খাইমিয়া বুইনি বরক খাইমনো বুইনি ফাতান বরক খাইমনো जों o hani busa o hawa sainai o hawa bangsa parampara जों jomidar chini ha chini rangsangni ha o rangsangni hani busarok khaimia tini buni dofaro khai puti puti building 10 tala 20 tala building khai bongni khai cheri nai meya ang media rongno sanai ani takuk media rongno sanai norong bongni bagi kia cherdi যেমন আনি চেয়ারমা হাইকাই নরক কাইসাপনতে চেয়ারি নাইকা নরক চেয়ার দি বংনি বাগাইব চেয়ার দি ও তিপ্রাসা তাকুক আং তাকুক নংনি তিপ্রাসা তাকুক কাইসা হুতাল তাংমালিয়াদা নংনি কাইসা তাকুক আং দিল্লি কাইসা ফ্লেট পাইমালিয়াদা নংনি কাইসা তাকুক ও ফিসারি কলেজ নক তাংমালিয়াদা বুনি দ ফালে কলকাতা বোম্বে মাদ্রাস আমেরিকা লন্ডন নক পাইতং मनोनर किसापन खानांग दा मुकुल मुक्ति क्लाय दनका चिनि तिप्रासा ताकु रखाय जों ताबुक बजों कायसा कायमा कायसा कायना नायखेते कायसा सकलायले ओ ताकु र फायदि जतन आगोगाने कादि आगोगदि जतन जे मानसा आसा गोगलाय जे मानसा साहाय्य खायलायदि जे मानसा थेलारलायदि कायसा कायमे खा बनो कारिना चेष्टा खायदि कायसा विपद तखाय बनो सुबादि कायसानि कायसा takuk bai takuk tabulai di takuk bai takuk tatal di takuk bai takuk rabar tatal di takuk bai takuk pukurok tuita salai di takuk bai takuk pukurok bititari lai di hanca sing di hanca ni samung tang di mokol limputik lai স্যার अब हेंगवन उकलोगो नों तो साका जातिगत किछु कारण बयके खाइमानो जों खाइमेया जों खाइके केना जागो आंगो राजनैतिक कारण पुरो तरा तंगा ननो जे तला खिगलाय देनि आबाहाय मनरनो बुजिनाय नरनो सिउ नरक मिडिया रो नरनो सिउ मकल मुक्ति क्लाय नरनो बेखौ স্যার তে কইসা আং সংনান মচুং মানি নন হংকাই যে আগে নিনি যে অর তিনি bengai mokol muक्ति क्लाय आ mokol muक्ति क्लाय आ ang tiprasa khaimia buni bosa khaimano buni bosa khaimano ang khaimia ani musuk sampoti tongo ani business tongo ang khana kai bada seri na je khalan takte bahut so bono sawo স্যার দিল্লিও যে ফ্ল্যাট পাইন সামনে আ দিল্লি ফ্ল্যাট পাতি Dili flat to kuno ya 20 lakh taka kuno ya mo lun nai স্যার kai আমি তো গভর্নমেন্ট নি ইনকো বাইছি ক্লাই খানা রেট বাইছি আ 20 লাখ
20 লাখ টাকা আমরা তাবুক আনি যে নর সম্পত্তি ফনুকা আনি বাবুনি সম্পত্তি দাবরান সম্পত্তি আনি বিজনেসম্যান 2003 রকম জায়গা পাইজাক 2000 রকম খাইজাক অনেক বিজনেস কত কত তোমার একমাত্র রাজনৈতিক ফাইমানি কারণ ও বড় রং ন আনি তিপ্রাসা বড় রং ন যারা উকল ক্লাইজাক বড় রং ন যারা বুঝিয়া বড় রং ন বড় রং তিসানা ভাবি ফাইমানি आं बिजनेस कत कत खाइमासे आं बिजनेस खाइमासे आं दिनै 35 बছर जेबो चिनि बर रं शोषण खाइका कांग्रेस नि मामला जेबो खाइका बेलाय मुक्त खाइ दिनै आं आनि बर रं न लुटिना फाया आनि बर रं नि रांनो चानानि फाया आनि बर रं नि रांनो लुटिना फाया चानानि फाया आनि बर रं तिसाना फाइमासे आनि बर रं आं तिसाना फाइमासे हाजने ताको पे बुक सर दिल्ली का हायो फ्लैट पाखियान न ओमतो प्रमाण न खा सर ननो करिबो कुबुनि मिनिस्टर एमएलएस रक दिल्लीवा फ्लैट पेमेंट दिन थानि तो तंगो मा हाय सर चेयर खाइ अनेक मान तांगे आनि सिमि चेयर लाइ मनरो तांगे आनि सिमि चेयर लाइ मनरो तांगे सिमि आनो सिमि अंको खाबा तांगे ले आनो सिमि सिनरो कानो पर्सनल अटैक खाइबा आं येलो की साहेब नो बां कोइना जितेन बाबू नो স্যার कोइना नों टोटाली अबनो साना नायो जे नो निनि आसुक आगिनि सिमिनो जागा सम्पत्ति रक दंमानि इगे नों ताबो काइसा तिप्रासांगै मन्त्रि मान या बोलो हंगे बोरो गाबनो खुसावया कनो नो ब्लेम खाइका किन्तु अलरेडी जतनो साइमानो जे नों आगि जमिदारनि बुसा हनै निनि बिजनेस दङ नै नों अनेक गोना रां पैसा गोनां नै आं 2014 ना ओ दफानो आं बासारनि बागै ओ दफानो ससानि बागै आं 2014 नि सिम आं राजनीति 13-14 नि सिम नरो खयतो जत बरक साइमियाना आं जितेन चौधरी बाय आं कन्टेस्ट खाइसा लोकसभाव जत नरो बरक साइमियाना आं कन्टेस्ट खाइसा जत बरक साइमिया 2014 आं लोकसभा बासो 2014 लोकसभा बासो सर कैंडिडेट नङै असेंबली वो एमएलए सुदीप राय बर्मन जेफ्रु कक्ति सका आबुनि यागलो न सोशल मीडिया वो फेसबुक रगो नुखा बीजेपी नि गोबां बाक्सा आदं रक त्रिपुरा जुरै विकास कल्याणपुर तेलेमुरा आथरमुरा बरमुरा दिल्ली सब जुरै विकास ओबेके सोशल मीडिया रगो बाल खाइतंका आमो बीजेपी पार्टी नि ननि बिसिंगो न सर ओबे खाइमाने उंक्लुगो न बिसिंगो पार्टी गतो पार्टी नि बिसिंगो न केबें नाय एबा न चियार न नि ओम हेकुन पल ओम हेकुन सरजन्द्र तंग दे मानमासा सर नों म चेयर नायखि साइमोननाय जेलासे तो तंनाय चेयर नायखि साइमोननाय हाइफोनो जे मानसक आनि बर रंग बां खाइथानाय ओ त्रिपुरा राज्यनि बागै खाइथानाय जारा उकलक क्लाइजा बर रंग बागै खाइथानाय बुइबो जेसे कोनो चक्रान खाइथुंतुं जेसे कोनो आनो आनि विरुद्धे साइतुं आं आनि लामा आं खाइथानाय नरक नायदि नरक चेरि नायदि मुसुननको স্যার ইনভেস্টিগেট ছাড়া এভিডেন্স ছাড়া যারা সোশ্যাল মিডিয়া রোগো যে নিনি মুম্বাই মিডিয়া ফানো হুঙ্কা বা পাবলিক ফানো হুঙ্কা যারা প্রেসিং দমাই রক হুঙ্কা যে মানে নং তো সাবাবো অপপ্রচার নাই আক নাই ইকে নং বরং তাম সানা মুসুম যত उत्तिप्रा हास्तनि जत्तो आनि रांसारनि खाजान ताकुते बहु सना नरं थाना आं याफारिका कुबुइ तामो चेंग्रा तामो नरं आं जत्तो एविडेंस फनोरिका जत्तो नरं थानि याफारिका सुदीप बर्मन सं कोनो दिन चिन बरं नि बागै गाहाम नाया समीर बर्मन सं चिन बगर बागै कोनो दिन खाम गाहाम नाया आबानि बागै न 35 बছর जे सीपीएम बर' राजत्व चाइमान त्रिपुरा हास्त 35 বছর এই সুদীপ বর্মন সং কারণ त्रिपुरा हास्तेও ते कोनो सरकार फाया बरक रंगमानि बागै कारण चिनि बरक नबरा हामजाया चिनि बरक रंगना नायमाया चिनि बरक रंगना आनि तापु बुकुंनो बरक कबागै नायमाया ओ सुदीप बर्मन सं आनि दफानो कबागै नायमाया बर आनि दफानो कबागै नायमाया आनि दफानो एक्सेप्ट खायमाया आंनो रंगना थाजिं सागा आनि मानि कक बरक आनि मानि कक आबुक तुई आनि मानि कक आनि कक मनोसि ब मुसुक आनि कक बरकना ब मुसुक बेंगायै सावो ओ त्रिपुरा हासानि आनि खाजानि जत रांसांनि खाजानि तामोके बुहुकसं म नरं नुवान सकसिदि आनि कक बरक आनि मानि कक
ani rangsak abuk tumi baksa ang norok bidansabha ani kok borok ang sau norok nungmo ani mani kok bayang sau স্যার মনো পর্যন্ত সব মেইন তো ও হাইনো কক সিলজাম নবলুগো যে নির্মলা সীতারামন রাং মন্ত্রী 1400 কোটি টাকা যে রিকলাংমানি বিদেশি ব্যাংক নি গে বিদেশ নিতা গে আবো যে রিকলাং আ রাং নো স্পিচ নন দিসাও আ রাং বাগি তাম খাইজা গিতাও norok to miano saimagna srai norok mian saimag pura tui hagi norok mian saimag je wal bank ni sompok wal bank mo ang phaya sini no committee khaika gothonon kha o wal bank ani কোনো গ্রই মো ওয়াল মে পুরো সোসাইটি ওয়াল ব্যাংক পুরো এক্সট্রা পার্ট মা আলাদা পার্ট মনি চেয়ারম্যান খা চিফ সেক্রেটারি মো আনি কোনো পার্ট গ্রই মো কোনো আং সাইমিয়া ওরা আনি কোনো ইনভলভ করে বসে করুর 1400 করুর দাহেন 30 করুর দাহেন বসে রাং সবাই নর মিয়ানো তুই হাইকে মিয়ানো সাইরিকে স্যার লুকুরা বারবার নো কমেন্ট খাই সিমু দङ मा सुमहर दङ जेटा स्कलारशिप नि इशु ताबसुक जरते ताम नि बागै एसटी स्कलारशिप पेंडिंग तांनि मायखन बिकॉज गोबां मास्टार स्कलारशिप तुइनो परि दंबायो लाइक बीएड का हाय नार्सिंग का हाय सर स्टुडेंट सुमु थ्रि दङ सर ताम सनाय बरनि बागै बर लाइभ नाय दङ सर ওহানি যত আনি যারা স্টুডেন্ট আনি রাংচাংনি বসারো আনি স্টুডেন্টनि বাগै ani jana moton ani saimon no moton o ani bosarong ni bagai ang je babe khapurumui ani charai khainani bagai borongna update khainani tui kaham fan bongni toilet bongni tomung samung borongni samung kuno dina kuno mantri nor khitai noga hamada nukha kuno dina sutai noga habuna nukha kuno dina bongni doga kisik misik bongni kuno mantri nor bisik khemana nukha tawana di rangsang ni o besaro ang tong saktamana di noro nong ni je scholarship ni bagi noro wanai tong mani scholarship কয়েকদিন বিংশ 4-5 দিন মিছিং মাননাই কিন্তু পপাল লিজ নং নি যদি কাগজপত্র ঠিক তো হাকায় তো মানে বাকি লেমু লেখা মালে কাইসা শ্রেণী নি তঙ্গো যে স্ক্যাম যে ফাতার হাও স্কুলসি পড়িয়া কলেজে পড়িয়া रेस्टुरेंट सामुं तांनाय होटेल सामुं तांनाय बंगनि डकुमेन्ट्स रिवै स्कैम खायै दिनि मानजाखा गोबां मा बरक मानजाखा ते डक्टर इंजिनियर ते कतर बिजनेसमैन कतर रांनि मालिकनि बसारक 2 नम्बरनि खायै इनकाम सार्टिफिकेट दिवै ओ करैनि बसा परिनानि सुजुग न borok বঞ্চিত খাই মানে বাগৈ মনো যাচাই খাই তোমা বাগৈ চিকিৎসা লেগে অইয়া খাই স্কলারশিপ কোনো দিন লইয়া তাবুংনি সিমি নরংনি মিডিয়ানি বিসিংকে আং সাও তাবুংনি সিমি যত স্টুডেন্ট যত গার্জেননি থানে আং কইনাই বছর আগে তো 2 বার 3 বার পোর্টাল খুলগ্রিব অ্যাপ্লিকেশন খাইনানি সুযোগ মানো তাবুংনি সিমি ওয়ান টাইম অ্যাপ্লিকেশন খাই মানাই ওয়ান টাইম পোর্টাল খুলক জানাই টেক পোর্টাল খুলক যাইয়া আব্রঙ্গাই সময় মতন স্কলারশিপ মাননাই সময় মতন যত কিছু মাননাই তেই 2 বার 3 বার 4 বার খাইয়ে পোর্টাল খুলক জাগলা তাবুনি হাকে যেভাবে চলিত হয় তাবুনি সিমিংগায় ওয়ান টাইম কারণ ম যে সমস্যা তোমার মনে সমস্যা সমাধান মা খাইনাই তাঙ্গই সমস্যা হামাকায় 3 বার 4 বার 5 বার পোর্টাল খুলো করি পোর্টাল খুলো করি খাই না যে সময় পোর্টাল অঙ্গ অ্যাপ্লিকেশন খাইয়া ও সময়কায় ভারত সরকারের রাং করে ম এনএসপিসি ন্যাশনাল পোর্টাল মো দিল্লিও সে পোর্টাল মো চিনুজা কোনো কাম করে একমাত্র আনি বিসিংতি খাইয়ে ও ন পোর্টাল ন রহরো তাবো ম ফাইকা তাবো যারা সঠিক জানে কাগজপত্র সঠিক ঠিক দङ বরফ কয়েকদিন বিসিংনো 5-6 দিন বিসিংনো যতন স্কলারশিপ মানে স্যার গোবাংকো কাইসা দङ মেডিয়ান বিসিংতি নুখা টিউটর বরংনি নুখা যে বরক সাও 6 মাস 7 মাস বেতন মাইয়া মব যতন রিলিজ খাইজনা কয়েকদিন বিসিং এতাম প্রশ্ন তো স্যার গোবাংকো স্টুডেন্ট রগ স্কলারশিপ মাইনে বাগै सेकेंड सेमेस्टर नि एग्जाम रगो बर आसुगै माय आंगै तंखा बर ब सुमुत सै दङ सर बर लेताम उपाय उनाय বরংনি মিডিয়ানি বিসিংতে আं সাও যে সঠিক যারা বিগ্রানি বসা করিনি বসা বরং মাননাই যারা দङ ফেক ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার কত বিজনেসম্যান
2 নাম্বার ইনকাম সার্টিফিকেট কার ওই জমারি নাই রং তানো আং সাwo নরক মনত দতি উইথড্র খাইদি এই আখান নংনি লাইফ শেষ নাই সিবিআই পর্যন্ত তদন্ত নাই ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট ওই যে স্টুডেন্ট রক ডক্টর নি বসা ইঞ্জিনিয়ার নি বসা ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট ওই যারা স্কলারশিপ নি ব্যবস্থা খাইলে ব্যবস্থা নাই তঙ্গ বড় দতি উইথড্র খাইদি দতি সারেন্ডার ইয়াকে মানজা খাই নংনি বুমা বুহানি যে স্টুডেন্ট বুমা বসন চাকরি পর্যন্ত জেল হামনা ফেক sir paithago obono je nini mungu jete allegation kai tong mani rang aji mani the wrong way ti rang aji kha ti pasal na rang kusubi gnang kha om ha khai tong ro kro nang paithak tam ko kusna sir obon last ও রাংসানি খাজাম তাকুকতে ভুকছ আং ও জায়গা রাং নুটিনা ভাইয়া তিপ্রাসানা রাং নো চানানি ভাইয়া আং আনি বড় রং মসুক উপলো ক্লাই তংমানি আনি বড় রক অফিস কাছারি থাঙ্গাকায় আনি বড় রক আং নুবু যে চিনি বড় রক কিসিসে দা খাইমানো হন ফেমাসে আং কিসিসে দা খাইমানো নে আন চিনি বড় রক আগু গই দমানো হন ফেমাসে নরক ওয়ান সুকদি যে আং রাং দা চাচায়া যে আনি প্রপার্টি রং যতন লিখা আনি সম্পত্তি ন যতন লিখা যে ও কিসা মিসা 80,000 90,000 কা নক তাংমানি তে ও জায়গা দিল্লি ও 20 লাখ রকম নক তাংমানি মন যতন আনি প্রপার্টি লিখা কন্ট্রাক্টর খাইমারিকা আনি সম্পত্তি লিখা আনি বাবানি সম্পত্তি যত আনি প্রপার্টি সম্পত্তি লিখা কোটি রাং নি আং খাইনানি সাকা অনেক ন আং ইনকাম খাইতো নরক আনো যে ওয়ান চক তাংমানি তিনি নরক বুঝিখানা যতন ম সাজেস ম যতন এই তিপ্রাসা মন্ত্রী ইংগৈ তিপ্রাসা রং বদনাম খাইনানি বাগৈ ও সুদীপ বর্মন সং যে চক্রান্ত চালুমাসিম ও চক্রান্ত নরক যতন বুঝিবে কেন সুদীপ বর্মন যে চক্রান্ত ন আং সুদীপ বর্মনের চ্যালেঞ্জ খাইগে যে 48 ঘন্টার বিছনে বিনি কগ্ন রস আদি হनै যদিন রস হয় আঙাগাই আং বিনি বিরুদ্ধে আনি মানহানি কেস ইমান কিরিনাই আং তাই যত রাংসাংনি তাকুকতে বুকুকসং নরংনি थाने आं कहि फादि जों जरा सफायगा थानचांगनि जरा सफायगा याक बाय याक रंगन जमा सफ जरा सफायगा थानचानि लामा हिमलायनाय दफा बाय दफा वालायलाया खायलायनाय ताकुक बाय ताकुक मिलिलायनाय ताकुक बाय ताकुक बुलाया ताकुक बाय हितकलाया ताकुकनि ताकुक नक संलाया ताकुकनि रबर तानिया ताकुकनि आनि बाननि फिसारिनि बिथिरिया जों ताबुक जरा सफायगा आगलानि जरा सफायगा फाइ थानचागे आगलानि बेले बेले rehambai sir স্যার একটু একটা প্রশ্ন স্যার একটা বাংলাতে একটু উত্তর দিয়ে যেহেতু আপনি বলেছেন যে আপনার কাছে আগের থেকে সম্পত্তি রয়েছে তারা আপনি নির্বাচনের সময় এভিডেভিটে 3.5 লাখ টাকা দিলেন মানে এই বিষয়টা যদি একটু পরিষ্কার করেন আর কি আমনে 2014 সনের আমনে এই আমার এভিডেভিটটা আমনে লোন পাবেন না নির্বাচনের সময় নির্বাচনের সময় যেটা এভিডেভিট হয়েছে 2014 লোকসভা নির্বাচন আমি দেখিয়েছি না না আপনি এখন বিধানসভাতে যে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তো আপনি একটা এভিডেভিট দিয়েছেন না নির্বাচনের দপ্তরে আমি 2014 সনে কত আমি এভিডেভিট দিয়েছি এটা আমনে মানে 2014টা কেন দেখলাম আপনি এই যে এখন যে বিধায়ক হয়ে নির্বাচন হয়ে যে এসেছেন সেখানে আপনি 3.5 লাখ টাকা দিয়েছেন মানে এভিডেভিটে আপনার অর্থরাশি সেই বিষয়টা একটু পরিষ্কার করুন মানে আপনি বলছেন আপনি আগের থেকেই আপনার টাকা রয়েছে আপনি কন্ট্রাক্টর ছিলেন তো হঠাৎ করে আপনি 3.5 লাখ টাকা দিলেন এই বিষয়টা একটু জানতাম আমাদের তো বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করা হয় বিভিন্ন জায়গায় করা হয় আমাদের তো আমরা তো এক্সামটেড ইনকাম ট্যাক্স এক্সামটেড আমাদের এসটিদের কোনো ইনকাম ট্যাক্স নেই আমরা এক্সামটেড যখন ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেন্ট হয়েছে আমরা এক্সামটেড আমরা কোটি টাকা ইনকাম করতে পারি আমাদের রিটার্ন দেখাতে হবে না আমার সয় সম্পত্তি দেখাতে হবে না এটা আমার এক্সামটেড না ঠিক আছে এটা তো বুঝেছি আপনি কিন্তু ওই নির্বাচনের সময় এভিডেভিটে তো আপনার মূল অর্থরাশিটা আপনার দিতে হয় তখন তো আপনি 3.5 লাখ টাকা দিয়েছেন এক্ষণে আপনি মন্ত্রী হবার পরে আপনার বাড়ি গাড়ি দিল্লিতে এই বিষয়টা একটু জানতে এই দিল্লিতে যে ফ্ল্যাট কিনেছি এটা তো আমি দেখাচ্ছি লোন দেখাচ্ছি এটা না লোন দেখাচ্ছি 25 লাখ টাকা লোন নিয়েছি 20 লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি করেছি বাড়ি কিনেছি দিল্লি ফ্ল্যাট কত দিয়ে কিনেছি 20 লক্ষ টাকা যে 25 লাখ টাকা আমি লোন দেখাইছি
5 লক্ষ টাকা আছে না আরো 5 লক্ষ টাকা ছিল তো যে এফিডেভিটটা দেখিয়েছেন 3.5 লাখ টাকা, এটা কি আপনার মানে এর আগে ছিল, মানে বিধায়ক হওয়ার আগে ছিল? এটা তো বিধায়ক হওয়ার পরে আমি লোন নিয়েছি, এই লোনটা আমি বিধায়ক হওয়ার পরে নিয়েছি, বিধায়ক হওয়ার পরে আমি কিনেছি লোন নিয়ে, বিধায়ক- আমার জায়গা দিয়ে আমি লোন নিয়েছি। এটাই মানে you. বিধায়ক হওয়ার পরে কি বাকি যে বাড়ি ঘরে কিনলেন, মানে এই টাকাগুলো কোথায় থেকে এলো, মানে একটু জানার জন্য। কোথায় কিনেছি? এই যে এখানে আপনার হাতাই কতরের আপনার হাতাই কত তো এটা তো বিল্ডার্স করছে, আমি করি নাই তো, বিল্ডার্স। আপনি তো পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন। আমার জমি, আমার জায়গা বিল্ডার্স করছে, বিজনেসটা প্রফিটটা 46 তো হবে, আমার জায়গাটা আমার, এটা বিল্ডার্স করছে। থ্যাংক ইউ।